বলতে চাই আমাদের মহারাজার আদর্শে সেখানে আপনারা প্রমাণ করুন। আমার বাঙালি ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, ত্রিপুরা মোথা যদি আজকে একটা সাম্প্রদায়িক পার্টি হতো তাহলে আজকে ত্রিপুরা মোথায় কেন আমার উপজাতি অংশের মানুষকে 17টা সিট দিয়েছেন? আপনারা চিন্তা করুন। যার কারণে যারা বুঝে নেই ওরাই বলে ত্রিপুরা মোথা এক সাম্প্রদায়িক পার্টি, একটা ছোট পার্টি। ত্রিপুরা মোথা সবসময় ত্রিপুরার জনগণের উন্নতির স্বার্থে এবং পিছিয়ে পড়া আমার ভাই বোনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যার কারণে আজকে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে কালো সাদা সকল অংশের মানুষের কাছে মহারাজার যে একটা একতার যে বার্তা, একটা ইউনিটির যে বার্তা ত্রিপুরার সমগ্র জায়গায় আমরা পৌঁছাতে এখনো পারছি কিনা। যার কারণে আজকে সেই একতা বা থানসার বার্তাকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে এবং যারা বুঝেনি তাদেরকে বুঝাতে হবে একমাত্র ত্রিপুরাতে শান্তি এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আনার জন্য ত্রিপুরা মোথায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং আমার ভাই বন্ধুগণ, আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনাদের যে পবিত্র ভোটটুকু 16ই ফেব্রুয়ারিতে আপনারা ত্রিপুরা মোথার প্রার্থী এখানে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, উনাকে আনারস চিহ্নে বুথ দিয়ে বিপুল বুথে জয়ী করার জন্য আপনাদেরকে আমি আহ্বান রাখছি। হাই নহায়াং সানামুচুঙো চিনি ত্রিপুরা মোথানি যে ক্যান্ডিডেট তাকলাই ত্রিপুরা হানে সম্ভবত বন খরকসা অফিসার অংখানা টিসিএস অফিসার একজন বিনি টিসিএস অফিসার ইয়াকারই দফানি বাগৈ হানি বাগৈ 2015 বিনি চাকরি নকারই ব চবাও নখর খাপ অবনে বাগৈ তাকো বখরক ও চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি 47 নি যে তাবো ক্যান্ডিডেট লেখাবো কুরং দফা নব ব হামজাগনাই বরক বনচং হামজাগৈ বুবাগ্রানো নাইসিগৈ যত মিলিবই অমতই মারিও চং বুদিনা নাংনাই ও তাকো বখরক অবনে বাগাই চং ওয়ানসুগনা নাংনাই ও চিত্তরঞ্জন স্যার একজন লেখা করুন যিনি ভাগ্য কাহাম সিপিএম রক সালাইতাগো সিপিএম এর নীতি আদর্শে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের নেতৃত্বরা যদি কলা ঘাসকেও যদি ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেন এবং উনাকেও যদি মনোনয়ন পত্র দেন তাহলে উনাকে আমরা ভোট দেব। যার কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি সুশিক্ষিত নাগরিক যে জাতির জন্য যে সমাজের জন্য কাজ করতে চাই তাকে তো কখনো দেয়নি। আমরা দেখেছি সিপিএম এর আমলেও সিপিএমরা শুধু শাসন এবং শোষণ করতে জানে। যার কারণে আজকে ভারত স্বাধীনতার 75 বছর পরেও আমাদের এই অবস্থা। আমাদের এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা যদি আসাম আগরতলা থেকে 2 মিটার 3 মিটার দূরে যান, পিচের রাস্তা নেই, ইট সলিঙ্গ তো নেই, তাহলে উন্নয়ন কাকে বলে? আপনারা জানেন ত্রিপুরা মোথা এডিসিতে আসার পরে এডিসিতে ত্রিপুরা মোথাকে বঞ্চনা করার জন্য বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করেছেন, ফান্ডিং সঠিক মতো দেয়নি, যার কারণে ত্রিপুরা মোথাও আজকে কাজ করতে পারেনি। ওরা বলছেন আপনারা তো এডিসিতে প্রশাসন চালিয়েছেন, আপনারা কেন করতে পারেননি বলে। কিন্তু সব কিছুরই অর্থের দরকার আছে, অর্থও সময় মতো দেয়নি এবং যা দরকার তার 2%ও দেয়নি। যার কারণে আজকে ত্রিপুরার উন্নতির কথা তো বলেই লাভ নেই। অবনি বাগাই তাখো বুখুরক খাজানে তাখুক তাই বুকুক সং আম্বাসা কমলপুর রোডনি 2 মিটার 3 মিটার থাংखायनो चुं नगो लामा काहाम करै तुई करै स्कुल करै
chung tei besuk omotui satok jagai tongsinai tako bukurok chung tabo khasinani jora ongkha obono bubagra sawo socho abi sochne ka wakte wansok de tako bukurok wansok de tako bukurok tei chung busuk chung buini tolaw klaisinai chung ba bui haino mogol ganang bukung ganang khunjur ganang chine Bharat hastew norok nai de Mizoram jode Mizorok jode osok unnoti ong mangkang khai Assam jode Assamese rok osok unnoti ong mangkang khai Manipur ni jode Manipur rok jotong mangkang khai chungba 184 jon raja ni bongso se tako bukhok rok chung 184 jon raja ni bongso rok osok de chung samungrung ya osok de chung chukya ongkha phiaba kebeng mung kabang ni bagai tako bukhok rok chung samung khaimaya o kebing mung rok no khibna bagai no bubagra boni je mokol ni muktui khiboi bo choba nokhorkha bini nok porjonto bini flat porjonto khiboi nini bagoi ani bagoi o haduli bai nangai choba khai tongo tako bukhok rok tei bosok din bubagra no nai sigoi tong nai bo simide mokol muktui khibna nang nai chine hawo nung bai angkhai tan bagai achugoi tong nai tako bukhok rok chine besabutui rok ni thinang ni kok wansugoi tako bukhok rok waisale o bubagra je last fight hin mane o last fight no chung bono logerina nang nai tako bukhok rok obani bagai tini o kokno norono kasa namu chunga tako bukhok rok hamjakma bising tui bubagra je babe chungno osok hamjaka unconditional love in obo saikok bai chungbo bono hamjakna nang nai tako bukhok rok o hamjakma bisingono joto kisu tongo jode koboi koboi chini hamjakma tongkhang khai nini rang nangya bubagrani nini phan nangya ekmatro nini wansukma bubagra nung 184 jon raja ni bongso ni last raja 186 tomo raja nung chini bagai osok porishrom khaika osok kosto khaika osok haduliwo nung choba khai tongkha o kokno wansugoi norok jode bukhawo tako bukhok rok 1 minute phano bukha wansuk laidi o bubagra nini bagai ani bagai bosok porishrom khaika o kokno wansugoi tako bukhok rok bubagra no naharai chini 47 ni je batainai taklai ni Chittoranjan Debbarma o Chittoranjan Debbarma no omotoi maribo 16 tarikh chung thangoi kabangma budbai bono koplai khaina bagai ang norokno tei baisa hain hai koyup asuk sawoino ani kok ang oro pairikha paithago ang sanai bubagra ang sakangkai norok ayog lokthong hende bubagra ang sakangkai ayog lokthong hende bubagra ang sakangkai ayog lokthong hende bubagra yang ni borok rok sakoloma tongman bagai bubagra no besi hamjaya rok dongko ang saimaya sadungo tongnai rokhai belai satok jakha utipura hawo belai dukhu mangka oboni bagai khorang toro obon bagai yang ni tako bukhok rok ni response ang maiga bubagra ayo lakho phainai chong mario chung bos mario buri nai bo mario buri nai bubagra tipra motha hambai tako bukhok norong no joto no kaitor ishwar prabhu hamare rethong norong ni imang bubagra ni imang greater Tripura land chung joto ni imang dati no mukthang ongthong hambai bele hambai borom gnang no aming ni khikrogo thaplang nangya takla sing raja ni bodol cinta nangya aming ni khikrok thaplang nang phono ar kokhai tong ya kagai thangai Pading kai tabu hanya hai ojora waseng kok thaja thani khana lai mani bakha ko thangana sini besango hanya hai kok naragana Dolai district finance secretary borom ganang ami amok
Borong menang Om Yamokno ang dangsau panjani bagai bini kok saya tenjangan bagai kabai kubai mono kopul jauh. Halo, halo. Jotono khulungkha akung sugo rikhobare ide puimale ka sargo kung sugo manglaba আমি প্রথমের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরামথার প্রেসিডেন্ট শ্রী বিকে রাংখলকে আমি নমস্কার করি আর যারা এসেছেন আমার থেকে বড় গুরুজন তাদেরকে আমি নমস্কার করি আমার মা বোনেনকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার করি ইরে মা আমি মগ আশা করি আমাদের এই সবাই মগ আছে অনেকে হয়তো বলবেন যে মগ ভাষায় দিয়ে কেউ বলেনি তাই আমি মগ ভাষা দিয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষা আলোচনা করব সগে আকুংসুগো আরো দেখো শিখব তংবাই থাহো এই দেমা গুনি মাস গেদারিং জনসভা মালেচা আদগরি আবা আয়ুয়ে আবিয়ে আকোগরি আকুংসুগো লাউ খিরে গুনি এই দেমা চাকি জঙ্গো জনসভা পিয়াহো কিয়ালে ইটা আকুংসুসি রে সারা ত্রিপুরা মা 184 জন মা বংশ তিয়ংমা মাও মহারাজা ইয়া সুমরিং তিয় হিলতে গুনি খনো চিঙা ন প্রবিয়া ngো তসারো ngো তসা জেরো 19 জাতি তসা জেরো তে চিকু জে হিরে জেরো নছু বহিরে এবং ngô to sam hole so kola msmai monipuri jon che luhire jon no chubo lurogo akung sugo to tang ho ki jo hido yubola ho ki jo je ku unoti pya ho ki jo je ku to ta ho ki jo I kain pha lore guning ma sigete kunso jara tipra motha ma lute mango lore mango shekyare अच्छा कि जो लुका तले सिरे गुनी ngoma kain pha mi hige to kuba mi hi ngoma in chonglu ge kain pha lore in kain pha hige hang le pro ho apang bang chon nai ho ko ma ya da ma kain da pro ho crowd sui nuwa mun je nai ho guni kain pha mi hige to kuba m pro ngoi de ma tipra motha मेन उद्देश्य नुमा अचाक की जो लोरले चुगो लोरले ग्रेटर ट्रिपल लैंड नुमा लापुई रक्षा कवच लापुई আমাদের মগের ভাষা দিয়ে বলে রক্ষা কবচকে লাপুই জেনে নিন সবাই তা আমাদের গ্রেটার ট্রিপল লैंड দরকার গ্রেটার ট্রিপল लैंड রাহব জরা হরং ngogoni आगामी तिथिख्राव तारीख आगामी 16 तारीख तिथिख्राव तारीख आनारस चिन्ह बुथेब नेन्द्रासी अरुमा बुथेब बजों पियामंगो ए चित्तरंजन सारगो बजों पियामंगो एक ngो कैंडिडेट गो बजों नहीं होले याचा कुंसु आथो केरा हो और तो कुछ का जरा बीजेपी लो प्लेसा धर्म गोयुब एवं अच्छे गोयुब जे खिलेरे लिंगरे मिथ्याबादी अच्छा प्रोरो इंडो लेबो अमरो रातो बचा प्रोरो तीपरा मथारा गे प्लेसा को लो पथुलो हो प्लेसा को लो पथुलो छरे ना मिरे बीजेपी सोसागो
গণতান্ত্রিক অধিকার হিরেল কুংসু গণতান্ত্রিক আন্দরমাই নিরে भारत मत को संविधान हिरे तियो को लपम तुनाय अंदरमाई निरे तियो को लपम तुनाय या के जो प्लेस आई सर को कुंसु को अतोमें धारे या के जो प्लेस आई सर को कुंसु को मुई धारे ए बार नो छांगराओ को रे सारा मुई छागे ए बार नो छांगराओ को रे सारा त्रिपुरा में सर प्लेस लाइव ला प्रे अगुल सोच का लाइव सर फेसबुक लाइव ला प्रे तो अगुल सोच का लाइव निबो प्रे रेंगमा तो खूबाम जाति को युबंगो माहि रेंगमा mango bija jati ko yubongo mango ko kri ho ya mele mango ko kri ho ya tango ko mang asu so probo hire kubam krongage agame dine 16 tarik to kubam krongage agame dine 16 tarik ngo সরকার গঠন বিয়ামbo ngo joy jukto biambo সরকার গঠন biambo ilo greater triplanen go rahong krengeme plensa joto leka sarumpere ide plensa joto leka sarunga ani kita samani thare অরণ্য পাইখা খুলুঙ্কা আমি কিটা সামানি অরণ্য পাইখা বক্ততার রেখেছেন এখানে আমি সমর্থন করলাম রেখেছেন এখানে আমি সমর্থন করলাম তো ওয়াইবাগরা আয়োনত তিপ্রাসা আয়োনত ওয়াইটিএফ আয়োনত তিপ্রাসা আয়োনত 19 দফা আয়োনত और যত ফাইনারো আয়োনত খুলুঙ্কা তাবুনো সকয়ছিনাই তাবুনো সকয়ছিনাই তাবুনো সকয়ছিনাই তাবুনো সকয়ছিনাই সকয়তে তুই দফা মাই খালাইयो মাই খरै মাই খসাই বখো দানা सनि बाकी हाय सकयखा ताबुक ताबुक सकयखाय न जों पालबाग साकाय जों बनो लाम सकनाय दाइबिनि कक गोथां जोंनो कक गोसार माने कक न माइ खालाइयो माइ खरै माइ खसाय बखो दाना सनि बाकी हाय सकबाय खेताबो जे सामुं खालायनो आबो सकबाय खायनो जों सुल पालबाग साकाय जों बनो लाम सकनाय दाइबिनि खाबाय खुगाय गोथां जों कक गोसार माने कक न आबो सि कक खुनजो सिलिप खारि गांगाय जों ते किसा सकबायनानै दंखोबा जे सामुं खालायनो माने जों याफार खराव लायबानता किसा याफार खराव लायबानता मानथो मालाय मानथो मालाय सायमानि रायमा सायमानि oro ono thore rogo debe sito raibe saymani raima saymani mantho mantho malai mantho malai saymani raima saymani cái chừng tabo làm sọc lại thế wow ini sarui ini saka baru mai hay ka baru mai sini sini tabo sini je sini làm sọc lại thế amo bai chừng ya pharai sinaro tini kebang ma narwai phai sokajak tongo sini borom ganang ini saka baru mai hay ka baru mai sini jora gedik maromoi tini sini mung ha dofani bagi samung amo kebang ma narwai ya sak jora phai sokajak tongo o jora rogo phano borom ganang sak belei thangphano nini ani bagi khai tongo jefuru bononugo bini mung khana ka sing joto sinio borom ganang sar tini asukjak जों jotono borom lewi te kisene yagulo जों o borom ganang rogno naharana remai ya pharai tabu sini borong genang sini di pramotha presiden sini borong genang sar bikerang kolnori sar na bagai je oro bung jora gedik maro ki sor phabedi nevia de borma ria de borma saheli de borma tai hamari de borma noro ha do phani bagi samung khlai tabuk sak jora yang khia sak jora yang stage corner bukhak o jora rogo phano sak belei thangphano nini ani bagi khai tongo risar na nangmai jefuru bononugo dakti ke phaidi noro je joto sinio borom ganang sar tini asukjak जों ani khabai khobai jotoni thani kaisa koimung yang
स्टेजनि उंगलगो बासाय तंनाय आने खाबाय खोबाय नरगो यांगो बसखां किसा थांलाय जादि ताय आयां उयां दुगान पार रगो लामा रगो बेराय तंनाय रो नर किसा जरा रलायदि यांगो गोबां स्पेस दङ आरो खालि दङ आरो फायै फिलाप खायदि जों जतनो पाले मलायखाय खाना लायानो मकलनो लक्सगय स्टेजनि उंगलगो बासाय तंनाय रो नाइसिं तंलाय मानि नरगो यांगो बसखां किसा थांलाय जादि बुफ्रो फायनो ताय आयां उयां यांसिने बरम गोनां रो दुगान पार रगो लामा रगो बेराय गिरिनानै हनै फायजाक नर किसा जरा रलाय खाय तंनाय रो यांगो बरगो गोबां स्पेस दङ सिंलायनो खालि दङ आरो फायै फिलाप खायनो बबाग्रा जों जतनो पाले मलायखाय खाना लायानो मकलनो लक्सगय खानो Hingga pada jeng tahu Risha hayakai berumai ya farai jeng Risha hayakai berumai ya farai jeng ini sinoro borong dewi nahar mani kolok marong sini narwai ini sinoro asuk cora kolok marong sini narwai leng tongjak asuk hadi borong no khoroksa kai ringgai jeng sini rumai siri sitini khoroksa kai ringgai jeng borong dewi nahar layan poilau no ang sini dangsa sakawa phayai sini o lamsakmano yasaknani bagai sini borong menang sar bike rangkholno ang khabai khubei koyo dangsawo phayai nani bagai ngai phadei boni loge जों याफाराखौ खरब लायै lamsak लायै नता याफा खरब काइसिनि जरा कलक मारो मैनि आनि बागै हा दफानि सामुं खायै जों जतनो साइमानो त्रिपुराव सिनि 17टा सिनि बिधान सभा जे एसडीसी टंमानि तै काइथामबारिनि तुबुनाय जत सिओ सोंसिनि सार बिके रांखल जों बनो हामायरि सिनि रेउइ कुलपाया बो कक्थायबे हामायरिनै सिनि खुगनि कक्थाय बायथाङो बनो ताबु रुमा याफारै जों बरम देउनि हारानो नेनि आनि याफा खरबमानि वाति हाय वाइ दंथो प्रेसिडेंट को सम्मान करने के लिए हम यहाँ मंच पे बुलाया है थैंक यू हेंगे फादि ताबु हायनो हाय बरम देउइ नाहारानो सिनियर सिटिजेन बरम गनां सुखी चंद्र देबर्मा बनबो हायनो हाय रुमाय याफारै जों बरम देउइ नाहारानो बायमाला नों यांगो स्टेज अफ फायदि फादि हायनो हाय सिनि बरम गनां बेलाय खेने साकर हमारे बुजुर्ग सबसे सम्मानित उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ बेलाय खेनो हामबाय फादि सिनि बेलाय खेनो साकरा sapal kita pokor badi sini okra rong ni bagai hambai sini borom genang belah ke cakra kok sini Suki Chandra Deborma bono rumah ya fari hai no hai borom dewi nyaharano fari yo ya fa जोर से please बेलाय खेनो हामबाय ओ जराव फानो हा दो फानो हामजागै सामुं खायनानि साकथारै दंखौ वानसगै दंखौ खलाय दं हेगाय ताबो हाय न हाय रिसा हाय काबर रमाय या फारै बरम देवै नाहार जाक फिरानो सिनि दलाय जुननि चेयारमेन सिनि बरम गनां प्रेमलाल मलसम बनबो बरम देवै नाहारन अभी मंच पे आमंत्रित करती हूँ धलाई जोन चेयरमैन श्री प्रेमलाल मलसम को प्लीज हरि ताली दीजिए उनके लिए हरि हाय न हाय धन्यवाद सिरि सिटिनि सिनिमुं ब्लाय रुमाय हाय काबारि साया फारै बरम देवै नाहारन फादि सिं देबो फानखाय बरम देवै नाहार जागानो
sini TWF Central Committee ni Vice President Borom Ganangjak Bishopati de Bormanobo Borom di Nahalayan Fedi. अभी धलाई डिस्ट्रिक्ट के हमारे TWF के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती विश्वपति देवर्मा को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। Belai kena hambai borok tini sini ojora yakare yarok hemen bagai bongka sini mung belai Romai. Oh Romai nyono sini patani Central Minister rok totra kana gosia boda ti prasana hamzana ni kok saitong hayoro wan sok di tahu bukuro paling ke tabu hanya hai seng borom dewo nyaharana sini Borom Ganangjak Nainu Rangkhol TWF ni Block President. अभी हमारे मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ नाइमू रांखल को TWF के हमारी महिलाएं को कोऑपरेट कीजिए प्लीज हाथ ताली दीजिए भी है क्लिप है Belai kena hambai asuk kai singno Jora Paiman bagai Rangkhol kok kaseng maya phano thaisiala manoa salna hono nisha bong ni kok bai nisha 19 ta jati gusti ni ang jotto thaisia kore ka ward thaisiala manoa mok hangkai thaisia mano dollar e hamani asuk mano toba thaisiala mano abule kok paring ke tabo jeng hai no hai borom dewi nyaharana sini boba hai no hai jora gedik ma romoi nognu khong khibui hoda dofani bagai samung khai tongnai ang dang sawaring nai sini hodani samung khai tongnai borom gnang David Mura Singh bono boseng hai no hai romaya phari हमारे भाई इसलिए क्योंकि पहले से पहचान है उनके साथ डेविड मुरार सिंह को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए ओके थैंक यू jara gedik maramoi phare hai no hai yafa kharop layan kai sini romai ya phari borno lamsok mani sini kai chung tabo kok khana layan phaidi hai no hai ang thasingono saka jora gedik maromoi kolok maromoi sini ha do phani bagai tagbor samung khai tongnai agi khai phayo olobo khai thangnai katang tongsak bong khatai ke boya sini ot Tripura hasteni belai bumung gnang tai sini Tripura mo thaningi president borom gnang sar BK Rangkholno ojora kok narnani bagi khaba khogoi koyu अभी हमारे मंच पर आ रही है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा था और हमारे सामने कुछ सबके हैं हमारे सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये मंच पर आने के लिए कुछ वैल्यूएबल स्पीच रखने के लिए थैंक यू सो मच যতনো হামবাই যতনো খুলুমখা তিনি নালিসরা স্কুল ফিল্ডনি जोंनि त्रिपुरा मथानि जोंनि इलेक्शन कैम्पेइन जोंनि प्रार्थी नि पक्षेव जों दाबो अरको थुमलायमानि आनिलाय बयस अक्रा चाक्रारो तारो त्रिपुरा मथानि ऑफिस बियारार बरै मथानि ऑफिस बियारारो सिखला मथानि ऑफिस बियारारो जतन आंखा काम रिबो बायदिनि जों जत सिबो त्रिपुरा मथा 42 खानो जों प्रार्थी रेखा आरि माने जों बायनाय नांनाय ताय जों जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लेजिस्लेटिव एसेम्बली गोनां कायसा संविधानिक बडी जोंनि त्रिपुरा जोंनि बागै नाङै दंमानि अबनो जोंनि बाखा बिसिङाव दङ अब हाय दग अंनाय बिनि हाय दग अंनाय अब जों सायाखौ किन्तु भारत सरकार भारत संविधाननि आइन जोंनि त्रिपुरायाव
Cini Tipra Sarok ni bagai Bidhan Sabha Pan Genang Chung na mari nai nang nai. Abono cini Tripura Mothani final as of today Tini Jora Cini Dabi Abo. Ketabok bono bahai brai chung adai klainai. Chung tabok abo klainai tongo tabok Bidhan Sabha election o. Cini candidate rok joto nugun narao cini oroni ongke man ganang Chittaranjan Deborma tai juda juda constituency ni borok boro suijak tongo narao je jagat ni phaipuno cini candidate rok no pairawani bagai vote mari nai chung cini symbol abo Tripura ni anaros aro wo chung mari wo chung vote mari nai tini cini Maharaj Raja ni besa Raja ongo Presiden ni besa Presiden ong maya Presiden Prime Minister ni besa Prime Minister ong maya kintu Raja ni besa Raja no ma ongo abono chung joto siyo ke tini sara Tripura chung 42 42 khanori tong maneo angbo mia Jampu Hill ni sabola meeting khlaika tai Wanghuno khlaika tai Hunpuya meeting khlai oro ayang Dharmanagar bakhak thangai saisim dungo bo horo meeting ma khlaio aroni chung tini phaioi oro botabok ang manjago abotoi ang juwan tong phuro sikhla tong phuro daily 6 khan 7 khan chung meeting khlai mano tabok chini candidate ro narao no ang koinai narao ni party ni narao candidate party ni morjada narao narag nai nango party ni siddhanto narao narag nai nango boni bagai narao bisuk nog nogo ma hapkha bisuk narao bibhinno transportation rok ma khlai kha abo ang sia kintu narao sinai nangno je narao candidate narao ni maximum narao samung matang nai nango tini oboni bagai jar daito chini daito chung ma palayo je jaga discipline ni obhab ongo discipline kroyong khlaino chini bisingo soitan haboy hamya manai chung wansugo hamya manai wansu khlaino chini je kha than song mani Maharaj chung na than song na ni kok samani aro chung pogei thango abo pogya tai juge ani loge tini andolon thai phainai narao barao no sinai nango je tini ADC bahai chung mangkha ADC bahai andolon thai oi maya ADC no bochung andolon thai no mangkha aitoi no tabok ADC no uplift thai ADC no kuchugot langai Bharat Samvidhano je bodiwo Bidhan Sabha ni ain tongo u Bidhan Sabha ni bagai no chini Tripura leno chalu ma khlai nai obon chung Bharat Sarkaro ma samani chung rang tang kuti chung nangya chung rang bai khlai phaya chung chini bakhani phan bai jonasadharoni amari bai jonasadharoni ka ham bai no chung andolon khlai phai tini ADC mangkha chung tabok u generation tai bisa chini Maharaj ni netritwa chini chairman ongoi tai bisa chung Greater Tripura Land chung bumung pharphono je kuno ongthong bini tabok ADC no uplift khlai abo bisingo district council ongyawai Bidhan Sabha ma tongkhong khlai bini alada Mantri Sabha ma ongnai abong ke chini Tripura Land ni description abon onek narao wansugoi pamaya ongmano kintu abono chung manayo jeta Bharat Sarkar Home Minister rok bochungno election rok paikhlai salai nai abo jetuk samani biangni chini je kok than sa tabo ching je kok khana lai mani somorthon borok bang mani abo jotto barauni hisab tongo barauni khobor chini khoborok na oino tini
गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाध्य अंखा जों बाय कक सालायानि जखन जों टिउजेस खालायफोरावबो जों पाल अंलाय आफोरावबो जों आन्दोलन मा खालायो एवं विभिन्न जों आन्दोलन खालायनो इंदिरा गांधी आफोर नुखा आफोर ट्राइबल रक जों थानसाव मैना आफोरावबो जोंनि जुगे थानसावैनो जों एडीसी मांखा दिनै एडीसी नि बाहाय फायखा तबनि अनेक सिखली रक तबनि जेनेरेशन रक अब बाहाय फायखा बाराव सिया बनि बागै बाक्सा सिनियर रक न मर्यादा रिनानि बाखावो फाइया तामो बराव खायखाबा हाय रक मा सोंलायो अब दै बरक दङ हाय फुनो जों कुनु दुख नांया जदि तबक जेनेरेशन रक तबक जे क्राक खाय तंनाय रक तंमाननाय रक नाराव जदि ठीक जागावो नारावनि फ्यूचर नारावनि नेक्स्ट जेनेरेशन नाराव तामो प्रिंसिपल फुनुंनाय तामो नाराव फुनुंनायबा तामो नारावनि साथाय नारावनो जदि नारावनि सकां जों आन्दोलन खायो अबनो जों सियाव खाय ताम आदर्श तै ताम एग्जाम्पल तै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों सानाय अबरंनो बागैनो जोंनि थानसा जे बाक्सा बा जों बाक्सा थानसा इज oneness अब जों मा खालायनाय नांगौ आं मैथु दङ जेटा आं परे माने जे मर्सी काइंडनेस जे ईश्वरनि जे आशीर्वाद जोंनि जाति बयनि तला ओ इलेक्शन लेनोबो अब हायते अलगा विधानसभा तंनाय आफुरा जिनि आलादा